Hello guys, naamig sindangan. Ready na mi para mo adto og Zamboanga City para sa ice ni Ate Finfin. Yes. Yes, we're here at Sindangan. Roaming around with my family. Yes. Naghahanap po kami ng pagkain. Nakakakain naman kami, kaso nga lang yung napuntahan namin. Ewan ko yung paninda nila parang hanis. Yan na ang napanos na ba? Pauwi na kami. Naglalakad lang kami guys. Papunta sa Vallejo Street. Parang ganun. Sa Vallejo yung name ng pinagstayhan namin. Kasi one night kami dito eh. Kasama ko yung batuta. Inahay. Hi mga katambay. Yes. Yung asawa ko at si Finfin naguna sila guys. Naguna sila mga katambay kasi magsi-CR kasi daw siya, masakit yung tiyan niya dahil sa nakain namin. Panis ata yun kasi. Ba't naman kasi nagtitinda sila na napanis na, di ba? So, wala naman kaming magagawa. Umuhain na lang kami. Sayang din yung 210 na binayaran namin. Pero pinag-stop namin kumain yung dalawang bata. Kasi parang iba talaga kasi yung lasa. Oh, may na. Na yan? Pagod na yan. Pagod yan. Hi vlog. Naamig sindangan guys. Yes. We're here. We're almost there. Wait lang. Back camera ko. Yes. Malapit na kami sa pinagstayan namin. Yan yung kasama ko. Naglakad. Then, parang gusto kong tumaya ngayon. Tumaya. Wait lang anak. Be. Hog. Uwi ka? Yes, uwi na ta. Yay! There, we're almost there. Yan pala yung nilakad namin guys. Ay! Maligo na lang ta. Yes, andyan na kami. Dito na kami guys. Dito kami magsistay hanggang bukas. Yes. Vallejo Suite. We value your comfort. Yes, andyan na. Ganda, di ba? Yes. We're here. Dito na kami. Maliligo na yung mga bata. Yes. Dito na. Dito na kami. Okay. Yan pala yung CR namin. And yeah, yan yung mga gamit namin. May pa-mirror sila dito. Yan yung pwede tayong kakain dyan. Mag-iinit ng tubig dyan. Tapos may TV, may aircon, tapos itong kama. Tcharam! Tapos mura lang to guys. 800 lang to. 24 hours na. Diba? Saan ka pa? Oh, nabudol na ako ng batang. Hanggang dito lang. Update ulit ako tomorrow.
Okay, yung guys. Wow, guys. Yung anak mong gusto ding mag-vlogger. Hi guys. Okay. Papa. Baito ikaw, Papa, Mama. Na okay. Na okay guys. This is my gun toy. My toy gun. Oo. Gun. Okay, show them your toy gun. Show them. Bang. Bang. Yay. Bye. Bye. Good morning. Sa bubaan eh. Good morning, guys. Ready na me to go in Zamboanga City. Naman day ka ng chojiran ng diri, oh. Ilalo. Good morning, guys. Yes. Agoy, kasukan ni Papa, pikat. Good morning mga katambay. Yes, currently here staying at Vallejo Suits. Yes, look at. Nice bed diri guys ay barato ra. Dayon, very comfy kay ang ilahang higdaanan. Like barato na, comfortable pa ka. Basta nindot kayo bago pa manggod. Good morning. Off to Zamboanga soon. Dito muna kami magstay habang hinihintay namin si Sir dahil sasakay kami sa car niya papuntang Zamboanga City. Bukas pa naman yung schedule ng anak ko para sa kanyang eye check-up. Then, eye check-up or schedule for her eye surgery na. Kaya laban lang tayo. Sa lahat ng tumutulong sa akin, so financial, through prayers, thank you po. Hindi ko lang phone ni mama na. Hi guys, karon Black Ruby, okay kayo? Karon na kanya tare, tara nga masalina vlog. Hi guys, hi. Karon nami ako nga si Arda ay. Si Abriyon na to Abriyon. Wait lang guys para. Oh? Let's go guys. Para pag ito. Wait lang. Kami sabi. Guys. Hi guys. Karoon vlog me. Wait lang. Okay. Hi guys. Karoon vlog me. Wait lang. Na daddy. Dahil ko na mo Napakita mo Terang lighting. Kaya mo bag. Hi. My Nurkan Puppet. Kami Nurkan Puppet. Kami dapat ni jacket. Dapat ni uli. Karon ang plug na puta. Dala ang order ang kawas. Support ng plug. Napagyan summer no. Napagyan dry. Sa amin man ka. Kuan ko. Dari na punta ko ay. Napagyan towel. Napagyan
with Paris and tangtangon. Karon ko antada ako baby bladder high plug. Karon so good na miin drama. Baso, this one, and ito big yun. And is it there? And inabagin may rice panus na. Yun, tangi ko. Mama, napag-iwan. Nara. Tissue. Napag-iwan TV, Hi, napag-iwan panty, mama. Yes guys, kakain po kami. Kakain po kami guys. Ay, dili ay mag-ita. Be, hold mama. Na. Oh, kain. Yes guys, kakain kami. Pupunta kami somewhere. Namig sindangan, mangita mig kaon. Mangita mig para pamahaw. Oh, kalkag itag buhok, wala tay sudlay, wala tay bugong. Sige. Update ko kayo later guys. Yes, mani siya poblasyon sa sindangan. Namin sa merkado, dito kami sa kanilang merkado. Yan diba? May land bank din sila talaga. Ah. Kyler, say hi. Kyler. Si Cardong maliit. Yan. Hi guys. Mag-vlog din daw siya guys. Hi guys daw siya. Hi guys. Naghahanap kami ng makakainan dito guys. Ha? Nay Jollibee na mo. Jollibee. Tara tala. Baklay-baklay tali. Nagay sila ikuan dire. Inasal. Wala, murag layo man. Manakay ta. Sasakay. Yes, we're here. Kakain muna kami ng breakfast. Of course. Hi, Kay. Wala pa? Saan urasa pa? Yes, una kami. First customer in Jollibee. Ikaw, ato na dito kay order ko. Lagi. Mamahaw na taga.
Abe. Ulit na anak. Dito na, alayo. Dami siya buta sa tindahan, oh. Tara, tara, tara. Thank you. Welcome. Love you. Love you too. Lakon. Oh. Guys, smile mama ka. Wala. Ina, we're going to Zamboanga City.